Bismillahirrahmanirrahim. On va essayer dans cette vidéo d'entamer l'examen de mécanique session 2017 pour l'université Ibn Zahra Agadir. Donc on a le repère absolu ROXYZ. Je pense عندكم كاع هذا في le groupe. C'est un référentiel absolu. Donc غادي كاع les données نكتبهم لكم هنا. Donc R OXYZ, c'est un référentiel absolu. Les vecteurs unitaires I, J, K. On a le référentiel relatif R1, OX1, Y1, Z1. Relatif, c'est un relatif. Il est muni de base orthonormée directe, euro, E phi I. نقدر نكتبوها I, euro, E phi. هما في les données عطاكم euro, E phi I. Ça revient au même. كيديروا دورة كيديروا دورة دونك كيف كي اي اورو او في كي اورو او في اي. غير باش نبديو ب اي لان اكس ان اي لي مع اكس ان سي بون. دونك او كور دي طون لي زاكس او اكس et OX1 restent collinéaires. غادي نديرو الشيما dans le plan vertical y o z. Donc une tige circulaire de centre C de rayon A est maintenue fixe. Un anneau M de masse petit m glisse sans frottement sur la tige circulaire. Il est repéré par OM est égal à 2A sinus phi. C'est bon? Donc avec phi égale J en M. Donc كلشي راه باين في le schéma غادي نبينوه. Donc عندنا طو NI, la base de Freinet. Base de Freinet indiquée dans la figure. Donc vérifiez que la vitesse de rotation R1 par rapport à R est donnée par oméga R1 par rapport à R égale phi point I. Donc le schéma ديالنا ها هو. عندنا واحد لاكس Z، عندنا واحد لاكس Y، وعندنا هنا Y1، وعندنا Z1. سي بون. عندنا واحد لو سيركل هنا، عندنا واحد لو سيركل. Donc je suis pas un bon dessinateur. هنا عندنا C في هاد لو بوين غادي نحاول نديرو هاد Y1 هكذا باش تكون بيربونديكولير مع Z1. هنا عندنا طو في هذاك لو تريادر دو فريني ولا لا باز دو فريني. وهنا عندنا N لا نورمال كي ديريجي فيغ لو سونتر. وهنا عندنا لو بوين M. هاد لو بوين M il tourne كيدور على هاد لو سيركل. سي بون. هنا عندنا O وعندنا هنا I هاد تشوف فينا جايه لعندنا. سي بون. عندنا هذاك لو سيركل اللي دون لو بلون Y او Z و O هي O1. في هاد الحالة O هي O1. Donc pour démontrer que ou là vérifier que la vitesse de rotation de R1 par rapport à R, c'est-à-dire oméga de R1 par rapport à R est égal à phi point I. Qui nous démontrer une première méthode. Non, D de euro sur dt, d'après la définition par rapport à R. Il y a d de euro sur dt par rapport à R1
Euro, il est exprimé dans R1. C'est bon? On a euro, E phi I, ils sont exprimés dans R1. Plus gamma de R1 par rapport à R, vectoriel euro. C'est bon? Donc, nous D de euro sur dt par rapport à D de euro sur dt par rapport à R est égal à D de euro sur dt par rapport à R1, puisque euro il est exprimé dans la base R1, parce que euro, on a E phi, on a euro, d'après le schéma, euro, E phi, I, ils sont exprimés dans R1, c'est bon? Donc, avec la dérivée, avec le vecteur par rapport au temps dans la base dialogue, c'est 0. Est égal à 0. Plus gamma de R1 par rapport à R, vectoriel euro. D de euro sur dt, شنو هي؟ D de euro sur dt. Donc, D de euro sur dt par rapport à R. شنو هي؟ euro شنو هي euro في الحقيقة؟ شنو هي euro؟ euro هي كون نجيو نشوفو هنا عندنا لونغل في عندنا اورو ما بيناهاش، دونك اورو هي هنا، دونك نجيو نريبريزونطيو اورو هي هادي، وهنا عندنا او في، دونك كون نجيو نرسمو هنا غادي نجيو نديرو هنا زد هنا زد، هنا عندنا اورو، جيسبر بلي غادي تبان، هنا عندنا او في، وهنا عندنا يكغيك، وهنا عندنا في. دونك اورو شنو هي؟ اورو هي كوسينيس في يكغيك عندها جي، والزد عندها كا. دونك اورو شنو هي؟ اورو هي كوسينيس في جي بلس سينيس في كا، و او في هي هاد اللي في هي هادي، او في هي كوسينيس في كا، هنا قلنا كوسينيس في جي بلس سينيس في كا، هنا كوسينيس في كا، وهنايا موان سينيس في شنو؟ جي. سي بون. دونك دي دو اورو سور دي تي، لو كان ديريفيو هادي دي دو اورو سور دي تي بارابور ا ار هي غادي تجينا موان في بوان سينيس في جي بلس في بوان ديريفي تاع سينيس في هي في بوان كوسينيس في كا. C'est bon, qui est égal à phi point facteur de moins sinus phi j plus cosinus phi k اللي هي هذه شنو هي؟ هذه هي او في، هي او في. C'est bon. Donc d de euro sur dt par rapport à r هي phi point fois e phi. C'est bon. دونك نجيو هنا نحيو كاع هاد الباكاج، باردون، دونك دي دو euro sur dt par rapport à r est égal à phi point E phi. C'est bon, qui est égal à gamma de R1 par rapport à R vectoriel euro. Donc ça قلنا phi point E phi est égal à gamma
de R1 par rapport à R vectoriel euro. Or, E phi, شنو هي E phi؟ قلنا la base euro, E phi, I. E phi هي شنو هي E phi؟ E phi هي I vectoriel euro. كون نجيو نديرو هنايا E phi ونجيو نديرو موراها I ونديرو موراها euro. دونك E phi شنو هي؟ E phi هي I vectoriel euro. C'est I vectoriel euro. Donc phi point fois I vectoriel euro est égal gamma de R1 par rapport à R vectoriel euro. C'est bon? Donc qu'est-ce qu'on remarque? ان شي حاجه في point I vectoriel euro égale gamma de R1 par rapport à R vectoriel euro. Donc ها هي في point I vectoriel euro égale gamma de R1 par rapport à R vectoriel euro. Donc شي quantité vectoriel euro égale واحد la quantité vectoriel euro. Donc هذيك la quantité هي هذه. Donc في point I est égal gamma de R1 par rapport à R. Donc finalement on vérifie que gamma de R1 par rapport à R est égal à phi point I. Donc هذه la première méthode. La deuxième méthode غادي نديرها في la deuxième vidéo. غادي نلونسي هاد لا فيديو ونشوف بعدا واش فهمتوا، واش عندكم دي ريمارك، ويمكن ندير هذه في شي لايف الا ممكن.